अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब बारात की आमद है। यकीनन बरकतों वाली रात है, खैर वाली रात है। अल्लाह की तरफ से बख्शिश की बारिश होती है। इस रात में यकीनन बड़े फज़ाइल वाली रात है। हमारे अकाबिर उलमा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ताबईन अल्लाह वाले इस रात की बड़ी कदर करते थे। अब इस रात में करना क्या है, इबादत कैसे करनी है, इस सिलसिले में मुस्तकबिल एक वीडियो हमारी अपलोड भी हो चुकी है। आप चैनल पर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको वहां पर पूरी तफसील के साथ मिल जाएगी। हम क्या क्या करना चाहिए, उस रात में इबादत कैसे करना चाहिए। लेकिन आज खास तौर पर इस क्लिप हमने अलग से मुस्तकबिल अपलोड कर रहे हैं। ये वो क्लिप है, ये वो वीडियो है। इस रात में सलातुत तस्बीह हम कैसे पढ़ेंगे। सलातुत तस्बीह उसको बहुत से लोग सलात तस्बीह की नमाज भी कहते हैं, हालांकि सलात के माने नमाज ही होती है। ऑलरेडी इस सिलसिले में तस्बीह का मतलब सलातुत तस्बीह का नमाज, इसको तस्बीह वाली नमाज ही कहते हैं। इसमें तस्बीह बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, बार बार 4 रकात में नमाज होती है और इसमें 300 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, यहाँ तक के इतना पढ़ा जाता है। बहरहाल ये तो तस्बीह हो गई नमाज की, जिसको सलातुत तस्बीह कहते हैं। अब पढ़ना कैसे है ये हमें अच्छी तरीके से समझना है और अपने दिमागों को खोलकर ये बात को सुनना है। क्या तरीका है, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा आसान सा भी है, सिंपल तरीका है, समझाऊंगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका 2 रिवायत है, 2 तरीके हैं। एक उलमा ने जो किताबों में लिखा है, हदीस ने उलमा जो 2 तरीके हैं, उस आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। दूसरा जो तरीका है जो बुनियादी निस्बत और सबसे आसान वो है कि तरीका सबसे पहले तो आप जब ईशा की नमाज के बाद जो भी आप पढ़ना चाहे करना चाहे, उसके बाद सलातुत तस्बीह के लिए खड़े होने के बाद मुझे शब बारात में कैसे पढ़ना है उसी हिसाब से समझा रहा हूँ। वरना आप ज़िंदगी में जब चाहे मकरूह वक्त को छोड़कर उसको पढ़ सकते हैं। क्या तरीका है, सबसे पहले नियत कर ले। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज, आपको मैं कई बार भी बता चुका हूँ, कई वीडियो में भी बता चुका हूँ। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल से सोच ले 4 रकात वाली सलातुत तस्बीह पढ़ रहा हूँ अल्लाह के लिए, रूह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये दिल में सोच ले आप। और बस सलातुत तस्बीह की नियत से अल्लाहु अकबर करके आप नियत बांध ले। अल्लाहु अकबर नियत बांध ली आपने, ठीक है। उसके बाद सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ना है। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, यहाँ 15 मरतबा इसको पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा हम ये तस्बीहात पढ़ेंगे जो हमने आपको पहले बताई थी। वो तो अब ये दोनों मिला करके हो जाएंगे टोटल 25 मरतबा। अब रुकू में गए, रुकू की तस्बीहात पढ़ ली आपने। उसके बाद फिर 10 मरतबा रुकू में पढ़ना है। उस तस्बीहात को पढ़ने के बाद टोटल हो जाएगी 35 मरतबा। रुकू से खड़े हुए रब्बना समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये फिर ये कलिमात पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 45 मरतबा। और अल्लाहु अकबर कहा करके सजदे में गए, तस्बीह पढ़ लिया और अपने सुबहान रब्बियल आला पढ़कर सुबहान 10 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़कर फिर 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ लेना है। अब टोटल हो गया है 55 मरतबा। सजदा एक करने के बाद अब जब बैठेंगे दोनों सजदों के बीच, उसको कहते हैं जलसा। उसमें आप पढ़ सकते हैं, जो हदीस में दुआ आती है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हो जाता है 65 मरतबा। उसके बाद अगला सजदा जो दूसरा सजदा है वो हमारा
اس میں پھر ہم سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد ٹوٹل یہ ہو جائے گا 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا کر کے سجدہ کر کے کھڑے ہوئے، پھر آپ تلاوت شروع کریں۔ اور پہلے ٹھیک ہے کیونکہ دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الحمدللہ شریف پڑھے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر مرتبہ اس کو 15 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے، پھر 10 مرتبہ، اسی طرح سے کنٹینیو آپ کی پوری نماز اسی طرح سے ہوگی۔ یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75، چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سے کنٹینیو کرتا ہے تو آپ کا 300 ہو جائے گا۔ بہت بڑا سمپل ہے طریقہ، دیکھیے۔ اچھا، جب یہاں پر آپ کو 2-3 مسئلے سمجھنا ضروری ہے، وہ بھی بڑے اہم ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے کہ ان کو بھی سمجھنا یہاں پر ضروری ہے۔ میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ 5 پوائنٹ ایسے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے آپ کو اگر تسبیح اتنی ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے، اور اس کے آگے جو آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا۔ حالانکہ کسی نے پڑھ بھی لیا تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن نہیں پڑھنا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے 15 مرتبہ 10 مرتبہ، اس کو زبان سے نہیں گننا ہے، 1 2 3 اس طرح کر کے نہیں گننا، ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذہن پر زور ڈالے، یعنی زور ڈال کر ذہن پر دل میں گنے، اور اپنے اوپر زور ڈالے، ذہن میں اپنے آرام سے گنے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس طرح سے مان لو قیام میں ہے، یعنی قیام میں ہے تو آپ اس طرح سے بھی گن سکتے ہیں، حرکتوں کر کے، مطلب اس طرح سے گن سکتے ہیں۔ قاعدے میں ہے تو آپ اس طرح ہے تو اس طرح سے بھی گن سکتے ہیں، تو اس طرح سے مطلب قاعدے میں گننے کا طریقہ ہے، آپ اپنے انگلیوں سے انہیں اشارہ سے گن سکتے ہیں، 1 2 3 کر کے نہیں گن سکتے ہیں، اپنے ذہن پر زور ڈال کر کے گن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ اگر کسی کو رکوع میں مثلا چھوٹ گئی ہو، جیسے ہم رکوع سجدہ یا پھر کچھ اور کر رہے ہیں تو ہم اس میں کلمات جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ نہیں پڑھ چکے، تو آپ اگر دوسرے رکوع میں گئے ہیں تو آپ 10 کی جگہ 20 پڑھ لیں۔ اگر آپ کا 15 والا چھوٹا ہے تو 15 کی جگہ پھر 25 پڑھیں گے، یا پھر 15 ہے تو پھر آپ 30 پڑھیں گے، یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ لیکن ہماری تسبیح چھوٹ گئی تو آپ دوسرے سجدہ میں اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھ کر پھر ٹوٹل 20 کریں گے، پڑھنے کے بعد اسی طرح کے بعد پھر سجدہ بھی ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب بھی نہیں ہوگا۔ سننے ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اگلی بات یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ مان لو کسی کو اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، مان لو کہ کچھ ایسی گڑبڑی ہو گئی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو سجدہ سہو ظاہر سی بات ہے کہ قاعدے پڑھا گیا ہمارا تو سجدہ سہو کرے گا تو وہ 2 تو بڑھ جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا، 300 مرتبہ سے صلاۃ التسبیح میں زیادہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو آپ جو سجدہ سہو کریں گے آپ اس میں تسبیحات نہیں پڑھنا، مطلب آپ سجدہ کی دعا پڑھیں گے۔ امید ہے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس روایات میں آئی ہے کہ ضعیف اور وغیرہ وغیرہ بھائی نماز صلاۃ التسبیح اس کو پڑھنے کے کوئی فرض واجب تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ جب ضعیف روایات ہے ثابت ہے، لیکن ضعیف روایات اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ان پر عمل کرنا یقیناً جائز ہے، اور اس کی جو فضائل ہے وہ بڑے بے شمار فضائل ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تنہائی میں کیے ہوئے، ڈرے سب کے سامنے کیے ہوئے، چھوٹے بڑے پرانے نئے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور اس نماز کو خاص طور سے اس رات میں شب برات میں پڑھے، اپنے لیے اور دعا کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز، ہماری عبادت، اللہ تعالیٰ ہماری بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔